नमस्कार ओडिशा जय जगन्नाथ। आज हूँ एप्रिल मास 16 तारीख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकाइबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर आज ठारू आरंभ हेबो घर घर बोली जनगणना। 80,000 कर्मचारी नियोजित। आज ठारू आरंभ हेबो घर घर बोली जनगणना। एप्रिल 16 रु मे 15 जाए मासे व्यापी जनगणना चलिबो। प्रथम 3 दिन घर नंबरिंग कराजिबो। एथिपई 80,000 कर्मचारी नियोजित होइछन्ति। 8,000 सुपरभाइजर अछन्ति। 10,000 जनगणनाकारी को रिजर्व रखा जायछि। एमाने समस्त तथ्य डिजिटली आनिबे। एने सूचना दैछन्ति जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण। सूचना अनुसार जनगणनाकारी माने निज निज मोबाइल HLB आप डाउनलोड करिछन्ति। एही आप जरिए समस्त तथ्य लोड करिवे। जनगणना करबाको गला बेले साथी आई कार्ड एवं नियुक्ति पत्र नेबे। लोकन को कोनसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किंबा ग्रुप देबाको पड़िबो नाही। केवल जहाँ 33 प्रश्नर उत्तर कहिबे। एही जनगणना रे समस्ते सहयोग करिबा पई निवेदन करछन्ति जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले नवीन। स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाको कले दाबी। मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। डिलिमिटेशन प्रसंग उठाई स्वतंत्र विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू चिठी रे उल्लेख करछन्ति। 48 घंटा भितरे स्वतंत्र अधिवेशन पर प्रस्ताव देइछन्ति। नवीन पट्टनायक चिठी रे लिखिछन्ति जे लोकसभा रे ओडिशार प्रतिनिधित्व वर्तमान 3.9% रहिछि। आसन संख्या 21 रु 29 को वृद्धि हेले भी प्रतिनिधित्व 3.4% को कमिबो। फल आमर राजनैतिक अधिकार अन्य राज्य माने छड़ाई नेबे। जनसंख्या नियंत्रण और विकास क्षेत्र में भल प्रदर्शन करथिबा ओडिशा भली प्रगतिशील राज्य को यह द्वारा दंडित करा जाउछि बोली से अभियोग करछन्ति। प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार ओडिशा चतुर्थ सर्वाधिक क्षतिग्रस्त राज्य हेबो। जनसंख्या वृद्धि मानव संपद विकास रे अग्रणी सत्ते प्रतिनिधित्व 15% कमिबो। प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार ओडिशा चतुर्थ सर्वाधिक क्षतिग्रस्त राज्य हेबो। 4.5 कोटी ओडिशावासी भविष्य पीढ़ी पर गुरुतर अन्याय हेबो। मात्र महिला संरक्षण बिल को बीजेडी स्वागत करुछि। हेले ओडिशार क्षमता को क्षुण्ण कराजिबा संघीय व्यवस्था विरोधी बोली नवीन पट्टनायक कहछन्ति। परवर्ती खबर खूब शीघ्र स्लॉट बुकिंग माध्यम आरंभ हेबो महाप्रभुଙ୍କ दर्शन। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरचंदन सूचना। सहज हेबो जगन्नाथ दर्शन। खूब शीघ्र स्लॉट बुकिंग जरिए आरंभ हेबो महाप्रभुଙ୍କ दर्शन। ओभर लाइन और स्लॉट बुकिंग दर्शन जारी रखिबा नै योजना चली। स्लॉट बुकिंग करी श्रद्धालु माने किभली निर्दिष्ट समय महाप्रभु को दर्शन करि परिबे ताको नजर रखी व्यवस्था करा जाछि। स्वतंत्र होल्डिंग एरिया रे स्लॉट बुकिंग माध्यम श्रद्धालु दर्शन करिबे। प्रथमे परीक्षामूलक भाव में स्लॉट बुकिंग दर्शन व्यवस्था करा जिवो। एने मंदिर प्रशासन सो आलोचना होछि। मैनेजिंग कमिटी रे आलोचना पर स्लॉट बुकिंग को नै चूड़ांत निष्पत्ति हेबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरचंदन कहछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा राजनीति रे नुआ दल ओडिशा जनता कांग्रेस रो शुभारंभ। ओडिशा राजनीति रे एक नुआ अध्याय आरंभ होइछि। पूर्वतन विधायक मोहम्मद मकिम को नेतृत्व में नुआ आंचलिक दल ओडिशा जनता कांग्रेस गठित होइछि। काली विधिबद्ध भावे यार लोकार्पण करा जायछि। एही अवसर रे प्रदर्शनी पड़िया रे आयोजित समावेश में शह शह समर्थकों भिड़ देखा मिलता, जहाँ नुआ दल प्रति लोकों आग्रह को प्रकाश करुछि। समावेश स्थल में निलंबित कांग्रेस विधायिका सफिया फिरदौस उपस्थित रही, जहाँ दलर राजनैतिक गुरुत्व को आहरी बढ़ाई। तेबे नुआ दलर नेतृत्व किए नेबे एवं प्रतिष्ठाता सभापति किए हेबे से ने एबे राजनैतिक महल में चर्चा जोर धरिछि। नुआ दल गठन और ताहार आगामी रणनीति केमिति हेबो सेथिपाई समस्त नजर एबे एही दल उपरे रहिछि। परवर्ती खबर खरार मिलिब आश्वस्ति। 3 घंटा पाई ए सब जिले में बर्षिब। भारतीय पाणीपाग विभाग गुरुवार संध्या प्राय 6टा पर्यंत ओडिशार 4टी जिला पाई सतर्क सूचना जारी करछि। आगामी 3 घंटा मध्य अनुगुल देवगढ़ कटक नयगढ़ किछि स्थान में घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित मध्यम धरणर झड़ वर्षा वज्रपात और कुआपथर वर्षा होइपरे। मध्याह्न बुलेटिन अनुसार मयूरभंज बालेश्वर केउंझर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक जगतसिंहपुर पुरी और खर्दा जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में वज्रपात सहित वर्षा और पवन बहिपरे। सेपरी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खर्दा नयगढ़ गंजाम और गजपतिर किछि स्थान में प्रबल गरम अनुभूत हेबा बोली विभाग आकलन करिछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे लोकसभा आसन संख्या 21 रु 31 किंबा 32 को बढ़ी पारे।
केंद्र सरकार देश में लोकसभा आसन और समस्त राज्यर विधानसभा आसन संख्या 50% लेखाएं बढ़ाइबा निष्पत्ति नहीं। संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में डिलिमिटेशन बिल 2026 को आसवाक जाऊँगी। एने एक चिठा बिल आज सांसद मानक दि जाए। आधार में देश में लोकसभा आसन संख्या 543 रु 850 को वृद्धि पाइबाक बेले ओडिशा रे लोकसभा आसन संख्या 21 रु 31 कि 32 को बढ़ी पारे। सेपरी विधानसभा आसन संख्या 73 कि 64 टी बढ़ी पारे। यह हेले ओडिशा रे विधानसभा आसन संख्या 220 कि 221 हेब। राज्य में लोकसभा और विधानसभा आसन संख्या बढ़ाक जाउथिबारु सब राजनैतिक दलर नेतांक मध्य उत्साह देखा देछि। परवर्ती खबर महंगा हेबो तेल, लिटर पिछा पेट्रोल बढ़िबो 18 टंका, डीजेल 35 टंका। मध्यप्राच्य युद्ध में भारत को खूब शीघ्र बड़ झटका लगे जाउछि, कारण घरोई बजार महंगा हेबाक जाउछि पेट्रोल एवं डीजेल। पेट्रोल और डीजेल मूल्य में एकाधरके बड़ धरण वृद्धि खाउटी स्थिति दोहलाई देवाक जाउछि। एथिरे पेट्रोल लिटर पिछा 18 टंका एवं डीजेल 35 टंका महंगा हो पारे। पश्चिमबंग और तमिलनाडु में निर्वाचन शेष होगा पर पेट्रोल डीजेल मूल्य में एभली वृद्धि घटाइबाकू जाउछन्ति केंद्र सरकार। अमेरिका और ईरान मध्य चलुवा युद्धर प्रभाव एवं भारतीय तैल विपणनकारी कंपनी गुड़िक पड़े लगी। विश्व बजार असूचित तैल मूल्य में वृद्धि जो तैल कंपनी गुड़िक प्रति लिटर पेट्रोल प्राय 18 और डीजेल 35 टंका क्षति सहते। गत मासरे 3 कंपनी तेल बिक्री में प्राय 2400 कोटी टंका क्षति सहते। सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क में 10 टंका छाड़ पर यह क्षति 1600 कोटी टंका को ह्रास होइछि। परवर्ती खबर मे प्रथम सप्ताह सीबीएसई परीक्षा फल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित 10वीं और द्वादश श्रेणी परीक्षा फल चलित मास शेष किंबा मे प्रथम सप्ताह प्रकाश पाइबार संभावना रही। मार्कसीट पाइबा निमंते डिजिलकर अकाउंट खोलिबाकू सीबीएसई पक्षरु कहुଯାଇଛି। परीक्षा फल प्रकाश पर छात्रछात्री खोलिथिबा डिजिलकर अकाउंट रे मार्कसीट अपलोड होइजिबो। विद्यार्थी डिजिलकर लॉगिन करी मार्कसीट डाउनलोड करि परिबे। परीक्षा फल प्रकाश पर्यंत अपेक्षा न करी डिजिलकर अकाउंट खोलिबाकू सीबीएसई परामर्श देछि। सीबीएसई परीक्षा फल मे रे प्रकाश पाउथिला, किंतु चलित वर्ष खाता मूल्यांकन प्रक्रिया शीघ्र होछि, तेणु एथरो शीघ्र फल प्रकाश पाई पारे। परवर्ती खबर ओयू ट्रिपल एसी पई 62टी नूतन पदवी सृष्टि करबाकू सरकारक अनुमोदन। ओयू ट्रिपल एसी पई 62टी नूतन पदवी सृष्टि करबाकू सरकारक अनुमोदन। एथिरे सचिव, अतिरिक्त सचिव, युग्म सचिव, उपसचिव, अनुसचिव अंतर्भुक्त। सेक्शन ऑफिसर, प्रोग्रामर और अन्य सहायक कर्मचारी मध्य अंतर्भुक्त। सचिव पदवी जड़े ओएएस स्तरीय अधिकारी रहिबे। समस्त संपृक्त विभाग को पदवी गुड़ी कैडरभुक्त करने को निर्देश दी जाएछि। ओडिशार राज्यपाल ठारू सीधा सड़क आसुथिबा मंजूरी रे विभिन्न स्तर विभिन्न पदवी अंतर्भुक्त। ए पदवी गुड़िक ओयू ट्रिपल एसी प्रशासनिक और कार्यक्षम क्षमता को उन्नत करने डिजाइन करा जायछि, जहाँ राज्यर यूनिफॉर्म सर्विसेज नियुक्ति परिचालना दायी। ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कार्यकारिता को वृद्धि करने एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप ओडिशा सरकार साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग अधीन 62टी नूतन पदवी सृष्टि को मंजूरी देछन्ति। एही पदक्षेप कमिशनर नियुक्ति और कार्यक्षम दक्षता को सुगम करने लक्ष्य रखिछि। एही पदवी गुड़िक ओडिशा संस्कृत दरमा स्केल नियम 2017 अनुसार वर्गीकृत करा जायछि। परवर्ती खबर समस्त सहर में लागू हेबो पार्किंग पॉलिसी। सहर गुड़िक जानवाहन चलाचल वृद्धि पाउथिबारु आसुछि नियम। 2017-18 मसीहा सुधा राज्य में 91.3 लाख जानवाहन थिला, जहाँ 2023-24 वृद्धि पाई 1.5 कोटी अधिक होगला। फल यातायात और पार्किंग रे घोर असुविधा सृष्टि करुछि। एथिपाई चाहिदा भित्तिक पार्किंग शुल्क निर्धारित हेबो। तत्सहित व्यस्त अंचल में अधिक शुल्क लागू हेबो। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को प्रोत्साहन दियाजिबो। रास्ता रे पार्किंग तुलन में ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को 25% सस्ता करा। अनधिकृत पार्किंग रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। केवल एतिक नुहे, सरकार सूचना अनुसार अवैध पार्किंग रे जरिमाना और कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। संकीर्ण रास्ता रे पार्किंग निषेध रहिबो। 12 मीटर कम प्रशस्त रास्ता राति रे बा साधारण पार्किंग निषेध रहिबो। जान पंजीकरण पूर्व पार्किंग प्रमाण देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर रातिक भितर 1.5 लाख पार हिला सोना दाम, 2.5 लाख छुईला रूपा दर। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु क्यों सहर में केते रही सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवाकू चाहूछंती बा योजना करछंती, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 1,55,350 टंका रही।
ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,42,400 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,55,350 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,400 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,55,350 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,42,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,70,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ, ଉପଭୋକ୍ତା ଅସନ୍ତୋଷ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅଭାବ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା। କଟକ, ସାଲେପୁର, ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। କେତେକ ଅସାଧୁ ଏଜେନ୍ସି ମାଲିକ ଓ ବେପାରୀ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କଳା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କହି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସିଲିଣ୍ଡରଟିଏ ପାଇବା ଆଶାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ରାତି ଅଧରୁ ଏଜେନ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ରଖିଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ। ବିହାର 24ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପାଟନାର ଲୋକଭବନରେ ବିହାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ 26 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2024ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2025ରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହାଯାଏ ତେବେ ସେ ଏବେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିହାରକୁ ଶାସନ କରିବା ସହିତ ଏନଡିଏ ଦଳକୁ ଏକାଠି ରଖିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷୁଛି। 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ହୀରାକୁଦରେ ପାରଦ 41.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40.3 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.3 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରେ 39.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ 39.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 39.9 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 39.1 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 39.5 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ବୌଦ୍ଧ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ଅନୁଗୁଳରେ ତାତି ବଢ଼ିପାରେ। 16ରୁ 20 ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଜୁଲାଇ 16ରେ ରଥଯାତ୍ରା, 25ରେ ସୁନାବେଶ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 29ରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ମହାପ୍ରଭୁ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅନବସର ଘରେ ରହିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜୁଲାଇ 16ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ 24ରେ ହେବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଏହି ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 25ରେ ରଥ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଚକ। ଏଥର ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି କ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚୂଡ଼ା ବେଶ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି 2026-27 ବର୍ଷର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ସହ ତିଥି, ବାର ଓ ତାରିଖ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଗ ବିକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ପତାକା ଥିବା ଏଲପିଜି ଜାହାଜ ଯୋଗ ବିକ୍ରମ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜାହାଜରେ 20,400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖରେ ଯୋଗ ବିକ୍ରମ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଶର ଏଲପିଜି ଶୃଙ୍ଖଳ ଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୋଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା 15ଟି ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚନ୍ଦକା ଆସିବେ 20 ଗୟଳ। ବନ ବିଭାଗର ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବେ 20 ଗୟଳ।
ସମ୍ବଲପୁର ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ଗୟଳ ଆଣିବାକୁ ଚନ୍ଦକା ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦକା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫ୍ଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳ, ହାତୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମ୍ବର କି ଗୟଳ ଆଦୌ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସମ୍ବର ଏବଂ ଗୟଳ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2024 ଫେବୃଆରୀରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ 2ଟି ମାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ସମ୍ବର ଆଣି ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବର ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ବର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ବନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ତପ୍ତପାଣି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 40ଟି ସମ୍ବର ଆଣି ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 24ଟି ମାଇ ଓ 16ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ବରଙ୍କୁ ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ ବିଚରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ସମ୍ବରମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଚାନ୍ସେଲର। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଫେଡେରାଲ ଚାନ୍ସେଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଷ୍ଟକର ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ସରକାରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡ୍ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥନୀତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ବୁଧବାର ସକାଳେ ସଂଘୀୟ ଚାନ୍ସେଲର କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ଷ୍ଟକର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଚାନ୍ସେଲରକୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡ୍ସେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶ। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜା କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେହରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନାଟୋ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ମୁସଲିମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ସାକ୍ଷାତ ନ ଦେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋର ମାଳଦ୍ୱୀପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଳଦ୍ୱୀପର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମାଳଦ୍ୱୀପ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଠକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନକରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଂହଦର ଥାନାରେ ଏତଲା। ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଗାୟବ ହୋଇଥିବା 3ଟି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଂହଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଚରଣ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ 3ଟି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହେଲା କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଗଣତି କରାଯାଇନଥିଲା? ଏଣୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏବେ ବେଶ୍ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହୋଇନାହିଁ, ଏହାକୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିବା ଆମର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।